nije to neka nova politika, to je u stvari samo jedan deo jednog trenda koji vidimo od samog dolaska Vetevendosije na vlasti. Videli smo isterivanje ljudi iz kuća, videli smo pravne progone ljudi, vidimo sad i ove deportacije. Ono što ja mislim da se dešava jeste da je u pitanju jedna tiha politika Vetevendosije, promene etničke strukture na severu Kosova i generalno u srpskim sredinama na Kosovu, primjenom raznih metoda, između ostalog i ove. A zašto oni to žele? Zato što mislim da su afirmativna prava srpske zajednice koje su data Ahtisarijevim predlogom i kasnije uneta u Ustav, predstavljaju smetnju za pojam nacionalnih interesa onako kako ih vidi Vetevendosija. A mislim da je to ujedinjenje sa Albanijom. I mislim da oni sprovode politiku promene etničke strukture kako bi došli do trenutka kada se ta afirmativna prava srpske zajednice dovode u pitanje. I ovo je izraz i odraz jedne takve politike. Videli smo to i u slučajevima pravnih progona bez nekih realnih osnova, videli smo to u slučaju proterivanja, iseljavanja iz kuća, vidimo to i u nekim njihovim planovima za izgradnju 200 kuća na severu, a ne za povratnike, u stvari ne znamo za koga to rade. Tako da mislim da je to u stvari jedan deo te njihove tihe politike. Oni su, ako se sećate, 2018. ili možda čak i ranije predstavili svoj plan za sever, i mislim da je u stvari ovo samo implementacija tog plana. Ono što oni rade ovde u stvari ima i jednu drugu dimenziju, jeste da su oni stranka koja je već skoro 4 godine na vlasti i osim ovog njihovog prisilnog osvajanja severa, institucija, ali ne i ljudi, ali institucija i proterivanja srpskih institucija i jednog broja ljudi sa severa, što oni predstavljaju kao velikim nacionalnim uspehom, oni nemaju šta da ponude svojim biračima. Oni nisu napravili pomake u ekonomskom smislu, nisu napravili pomake u borbi sa korupcijom. Evo vidimo i neku vrstu intenziviranja socijalnih protesta na Kosovu, tako da narod na Kosovu generalno nije zadovoljan načinom na koji Vetevendosija vrši vlast, ali oni iskorišćavaju ovo pitanje severa i ono što oni zovu uspehom na severu, mada ja to ne bih mogao da nazovem tim imenom, oni iskorišćavaju da svoje indoktirane mase birača vrbuju za svoje ciljeve i dobiju podršku od njih. I oni će to raditi sve do trenutka dok ne budu sišli sa vlasti. Ja imam priliku da čujem i opozicione predstavnike opozicije, a nedavno smo videli plan umerenog Demokratskog saveza Kosova od 15 tačaka u kojima se vidi da ta partija nema fokus na sever, već ima fokus na socijalna pitanja i mislim da to u stvari odražava stvarne potrebe albanske zajednice, a ne ovo što radi Vetevendosija. Pa znate šta, pogledajte, ako analizirate ovo što su oni sada uradili. Prvo, odluka je donešena od strane ministra pravde, a u stvari treba biti donesta na sudskom nivou. Što znači da oni krše tu podelu vlasti koja bi trebala da postoji u demokratskim društvima. Oni sebe nazivaju demokratskim društvom, možda interno, ali i način na koji tretiraju srpsku zajednicu je sve osim demokratije. Onda imamo deportaciju bez pravnih lekova. Znači, meru proterivanja bez mogućnosti da oni koji su pogođeni tom meru ulože neku žalbu, prigovor ili tako nešto. I na kraju imate potpuno sumnjivu osnovu zbog čega oni to rade. Da li su oni prekršili bilo koji zakon Kosova time što oni rade u MUP-u Srbije, to može biti i neki administrativni posao. Znači, to je u stvari iskorišćavanje i zloupotreba prava i to je u stvari jedna od karakteristika ove vlasti Vetevendosije, to je samoopredeljenja, a kako to se odražava u nekom makro nivou možemo vidjeti u Skupštini gde je bilo 34 pokušaja da se formira Skupština i upravo zbog te zloupotrebe, manipulacije i arbitrarnog tumačenja pravnog sistema od strane Vetevendosije sistem je potpuno ukučen. To radi na severu, zloupotrebljavaju i tumače zakona kako njima odgovara. I mi smo morali da skrenemo pažnju međunarodne zajednice, međutim nismo optimistični zato što vidimo da je međunarodna zajednica u ovom trenutku potpuno pasivna, nemoćna
jer su fokusi međunarodne zajednice na nekim drugim delovima planete. Kosovo više nije toliko atraktivno za njih i taj diplomatski fokus nije usmeren na Kosovo. Ja se bojim sve do trenutka dok ne bude došlo do nekog konflikta ili dok ne bude došlo do nekih većih poremećaja u stabilnosti u ovom delu Zapadnog Balkana, onda će se ponovo svi ti mehanizmi koje međunarodna zajednica ima na raspolaganju staviti u pogon. Pa ja ne vidim iznimke toga, ne vidim ništa drugo osim bukvalno tog jednostranog pristupa politike ove vlade i kažem još jednom, ja sam ubeđen da je to stranački pristup, jer u kontaktima sa drugim političkim partijama, onome što čujemo, ono što oni izjavljuju, oni kao svoj politički cilj vide približavanje stavama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, što znači neka vrsta kompromisa vezano za proces normalizacije odnosa sa Srbijom. Vetvendos je to radi, rekao sam, na drugi način, jednostrano, nekim pravnim diktatom, manipulacijom, zloupotrebom pravnog sistema i potpunim zapostavljanjem principa kompromisa koji je važio sve do njihovog dolaska na vlasti. Tako da mislim da je to deo njihove politike. Kažem još jednom, oni nemaju druge uspehe u 4 godine svoje vladavine sa kojima mogu privući svoje birače i zbog toga oni fokus stavljaju na sever i ovo, opet da kažem, ne mogu drugačije nazvati pravno bestijanje. A čemu to vodi? Pa ukoliko ne dođe do promene vlasti, ukoliko međunarodna zajednica ne uspe da spreči ovo, ja mislim da to vodi do nekog potpunog iseljavanja srpske zajednice sa severa i drugih delova Kosova, jer iskreno da budem, vidim vrlo malo šansi i vrlo malo prostora da srpska zajednica dostojanstveno živi na Kosovu sa kojim vlada Vetvendos. Pa koliko su česte, pa to je u stvari deo politike, znači od samog početka mi vidimo da Vetvendosje sever pokušava da reši na svoj način. Govorim isključivo o jednoj partiji.